শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 114 থেকে শুভারম্ভ করব। चैतन्य चरितामृतम आदि 7.114 onwards. यस, महामंजरी माता जी आप दोहरा सकते हैं श्लोक। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि शिव जी ये सब किया, लेकिन शिव जी का कोई दोष नहीं है। शिव जी ने शंकराचार्य रूप में अवतार लिया और मायावाद का प्रचार किया, लेकिन ये भगवान के कहने पे ही किया। 114 नंबर श्लोक। तारो दोषो नाही ते हो आज्ञाकारी दास, तारो दोष नाही ते हो आज्ञाकारी दास, तारो जे শুনে তার হয় সর্বনাশ। আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ। শিবের অবতার শঙ্করাচার্যের নির্দোষ, ও নির্দোষ কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের আজ্ঞাকারী দাস। কিন্তু যে তার সেই মায়াবাদী দর্শন অনুসরণ করে তার সর্বনাশ হয়, তাদের পারমার্থিক প্রগতি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়। তাৎপর্য: মায়াবাদী দার্শনিকেরা ব্যাকরণের বাক্য বিনাশের মাধ্যমে তাদের বেদান্ত জ্ঞান প্রদর্শন করার ব্যাপারে অত্যন্ত গর্বিত। কিন্তু ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তারা হচ্ছেন মায়া অপরিত্যক জ্ঞানা। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? दुष्कृतो नराधम हम दुष्कृति नो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा माया नेता प्रीत ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शिना। माया नेता, माया मेता अपहृत ज्ञाना, माया नेता माया अपहृत ज्ञान असुर भाव समृता। नेता लोग को मतलब इधर, हालांकि तो माया अपहृत ज्ञान आसुरीम भावम आश्रिता, ये चार प्रकार के वेग जो भक्ति में नहीं आता है। तो ये मायावादी लोग क्या है? माया अपहृत ज्ञान, मायार प्रभावे प्रकृत ज्ञान থেকে বঞ্চিত। মায়ার দুইটি শক্তির প্রভাবে তার দুই প্রকার क्रिया संपादित হয়। माया का 2 प्रकार का शक्ति है। क्या है? विपेक्षा विक्षेपात्मिका शक्ति, অর্থাৎ জীবকে ভব সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত করার শক্তি, এবং আবরণাত্মিকা শক্তি, অর্থাৎ জীবের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করার শক্তি। ठीक है, तो दुर्गा देवी का 2 प्रकार की शक्ति क्या क्या है चंदा माता जी? आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। विक्षेपात्मिका क्या करता है? जीव को डुबा के रखता है भवसागर में। और आवरणात्मिका क्या करता है? जीव को आवरण दे देता है। वो जीव का आत्मा जो है वो तो सच्चिदानंद में, लेकिन उसको ढक देता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता से। भागवत गीता है आवरणात्मिका शक्तिर क्रिया माया अपरित्यक ज्ञान शब्दटी विश्लेषण करा হয়েছে। ठीक है, तो ये माया अपरित्यक ज्ञान जो है ये आवरणात्मिका शक्ति को इंगित कर रहा है। अपहरण हो गया और ढक दिया पूरा माया से। अगला श्लोक। द्वैवी माया और है प्रभु जी थोड़ा सा मतलब दोनों में इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस, आप थोड़ा बताएंगे क्लियर? देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी जितना बताया उतना मैं बता रहा हूँ। विक्षेपात्मिका को बताया जीव के भव समुद्रे प्रक्षिप्त करा शक्ति, डुबा के रखना, भोग में डुबा के रखना। ठीक है, भव समुद्र एकदम डुबा के रखना। दुर्गा नाम ही तो है, दुर्ग माने किला, माने यही बंद करके रखना, इसी भव सागर में डुबा के रखना, बाहर निकलने ही नहीं देगा। और इसमें क्या क्या आएगा? इसमें जीव को भोग वांछा से पूरा भर देना, जीव उसी में डूबा रहेगा। और एक भी उनका कार्य है
माया का आवरणात्मिका शक्ति, यानी अर्थात जीवेर ज्ञानকে आच्छादित করার শক্তি। जीव का जो ज्ञान है, जीव तो सच्चिदानंद में है ना। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत माने इटर्नल, चित माने पुण्य ज्ञान। ये पुण्य ज्ञान जो है जीव का कि मैं कृष्णदास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, इस ज्ञान को पूरा ढक देना। काम, क्रोध, लोभ, फिर उनको लगेगा कि नहीं, मैं दास नहीं हूँ, मैं खुद बॉस हूँ और मेरा कार्य है कि अपने आप अपना इंद्रिय को तृप्ति करना, मैं प्रभुत्व करूंगा। दीज आर द डिफरेंसेस। हिरण में गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वही है जो पहले जीव तो भोगवान से किया है, उधर मालिक बनने आया है, तो उसको जब नहीं भुलाएगा कि हम कृष्ण का दास है तो भोग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको आवरण कर देता है सही ज्ञान को। करेक्ट। দৈবী মায়া বা শ্রীকৃষ্ণের মায়া শক্তি কেন মায়াবাদীদের জ্ঞান অপহরণ করে নেয়, সেই কথাও ভাগবত গীতায় আসুরিং ভাবম আশ্রিতা শব্দটির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই কথাটিতে তাদের ওই কথা বলা হয়েছে যারা ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মায়াবাদীদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। ঠিক আছে, দু প্রকার, টু কাইন্ডস অফ মায়াবাদী। শঙ্করাচার্যের অনুগামী কাশীর निर्विशेषवादी এবং सारनाथेर बौद्धगण। क्लियर है अभी तक? दो प्रकार का मायावादी प्रभुपाद इसको डिवाइड कर रहे हैं। এই এরা উভয়ই মায়াবাদী এবং নাস্তিক দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাদের জ্ঞান অপহরণ করে নেয়। ঠিক আছে, এরা দুজনেই মায়াবাদী এবং নাস্তিক দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাদের জ্ঞান অপহরণ করে নেয়। এরা উভয়ই ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। तो देखिए, दोनों प्रकार का, सारनाथ का और काशी निर्विशेषवादी, दोनों ही भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। तो इन लोग को निर्विशेषवादी से कंपेयर मत कीजिएगा। निर्विशेषवादी माने भगवान का स्वविशेष रूप का स्वीकार नहीं करता, लेकिन भगवान को स्वीकार करता है। ओके, नाउ हियर प्रभुपाद इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मायावादी एंड निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी बोलिए या निराकारवादी बोलिए, अभी तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों में अंतर है। निर्विशेषवादी या निराकारवादी भगवान का अस्तित्व को मानता है, लेकिन बोलता है कि भगवान निराकार है, आकार नहीं है। मायावाद यहाँ बताया जा रहा है कि ये काशी का निर्विशेषवादी और सारनाथ को बौद्धगण, इन लोग भगवान को मानते ही नास्तिक है, मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सारनाथ में तो भगवान बुद्ध ही का मूर्ति है हर तरफ, और भगवान बुद्ध कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं। हाँ, भगवान ही के अवतार है, तो कैसे वो लोग निर्विशेषवादी हैं? वो लोग तो इसीलिए मैं मायावाद का दो कैटेगरी में ये आ रहा है, बौद्धवाद। क्योंकि इन लोग, हो सकता है बुद्ध देव का आराधना करता है, लेकिन इन लोग शून्यवाद में विश्वास करता है। जो बुद्धिज्म है, दे सपोर्ट वॉइडिज्म, उसका हिंदी है शून्यवाद, यानी मृत्यु के बाद सब खत्म, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, यही जीवन का लक्ष्य। मृत्यु के बाद ही तो सब शुरू होता है। हाँ, यही तो अंतर है ना। तो लोग, हो सकता है कि भगवान बुद्ध का आराधना करता है, लेकिन ये क्या मानकर आराधना करता है भगवान जाने। व्हाट दे थिंक, आई डोंट हैव मच डिटेल्स अबाउट उन लोग क्या सोचता है। हिरण्मय गौरांग प्रभु। वो लोग भगवान बोल के नहीं जानते ना, बुद्ध जो भगवान ये नहीं जानते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जे भगवान, हाँ भगवान जो वेद है, वेद में पशु हत्या दिया है, तो इसलिए इतना संख्या में सब पशु हत्या होने लगा, तो भगवान बुद्ध का हृदय विगलित हो गया। वो बोले कि देखो वेद कुछ नहीं है,
वो भगवान बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि वेद में वो बात बोला गया था पशु हत्या के बारे में, उसको गलत तरीके से वो लोग उसको प्रयोग किया था। इसलिए बुद्धदेव बोले कि भगवान कुछ नहीं, वेद कुछ नहीं, उसको मानने का जरूरत नहीं। ये है बुद्धदेव का अवतरण का कारण। लेकिन यह आलोचना हो रहा है कि उन लोग का हम भक्त लोग लोग भी मानते नहीं ना, भगवान बोल के कुछ नहीं है बोला था बुद्धदेव, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग का आइडिया नहीं है कि वो भगवान का अवतार है बुद्धदेव। ठीक है। तो चंदा माता जी हिरन में प्रभु जो बता रहे थे कि जब बहुत पशु हत्या होने लगा, वेदों को सहारा लेकर ब्राह्मण लोग पशु हत्या करते थे, तो ये पशु हत्या को रोक लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बौद्ध अवतार लिया। और बौद्ध अवतार में भगवान ने खुद का दिया गया ज्ञान को मना किया स्वीकार करने। भगवान वेद व्यास रूप में शास्त्र का, वेदों का प्रचार किया, लेकिन जब वेदों का सहारा लेकर लोग दुरुपयोग करने लगा, जैसे मांसाहार करने लगा, ये बोलकर कि वेद में दिया हुआ है, लेकिन क्यों दिया हुआ है उद्देश्य को नहीं जानकर जब इसे प्रचार करने लगा, तो इतना पशु हत्या होने लगा। तो उसको रोक लगाने के लिए भगवान बुद्ध अवतार लिया और उन्होंने यही प्रचार किया कि वेदों को स्वीकार नहीं करने का। तो वेदों को स्वीकार नहीं किया तो लोग उस तरह से पशु हत्या बंद कर दिया। हालांकि आई डोंट नो बुद्धिज्म, अभी जो हमको जितना ज्ञान है उसमें तो बहुत पशु हत्या होता है। बुद्धिस्ट लोग तो मांसाहारी करता है, ज्यादा ही करता है। सत्यभामा माता जी। प्रभु इन्हें आर्य समाज भी बोलेंगे क्या? इन्हें आर्य समाज भी बोलेंगे क्या? आर्य समाज तो अलग चीज हो गया, दयानंद सरस्वती जी ने जो स्थापन की, तो अलग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये लोग भी तो खाली यज्ञ करते हैं ना, तो भगवान को तो ये लोग भी तो निराकार बोलते हैं प्रभु। वो अभी उसका टॉपिक चल नहीं रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা आत्मा और भगवान उभयर अस्तित्व अस्वीकार करे। देखिए ये तो पूरा दे ही हुआ है इसका बाद में। এবং শঙ্কর সম্প্রদায় যদিও সরাসরি ভাবে ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু তারা বলে যে পরম তত্ত্ব নিরাকার। তাই তারা উভয়ই অবিশুদ্ধ বুদ্ধয়, অর্থাৎ তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অপূর্ণ এবং अविशुद्ध, 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 विशुद्ध और अविशुद्ध মানে अपवित्र, ऐसा कुछ इन लोग का ज्ञान। यस बंकिम प्रभु फिलोसफी देवेन ना प्लीज। হ্যাঁ, কোন প্রশ্ন কৃষ্ণ হরি বল, রাধে রাধে। বলতে আমার যে ভয় তার লাগে। মানে তার মানে বুদ্ধ মায়াবাদী হয়ে গেল। আরে লোক কথাই বলতে ব্যস্ত, আমাকে আপনাকে বলতে দিতে না ভয় লাগে। কারণ কি আপনি এমন একটা কিছু বলে দেবেন, মানে যেমন গতকাল শ্রীধর স্বামীর ব্যাপারে কি বলে দিলেন। ওই জন্য আমি বলছি আপনি না প্রশ্ন করলে ভালো হবে। ইনস্টেড অফ লেকচারিং দ্য ক্লাস, ইউ ক্যান লেকচার ইউর ওন ক্লাস, নিজে ক্লাস খুলে করুন, কিন্তু মানে আপনি প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করুন, সেটাই আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব। আমি তো সেটাই বলছি, তার মানে কি বুদ্ধদেব মায়াবাদী হলো? বুদ্ধদেব মায়াবাদী হলো? বুদ্ধদেব মায়াবাদী কেন হবে? বুদ্ধ ধর্ম তাই তো হলো। এখান তো প্রভুপাদ তাই এক্সপ্রেশন করলেন যে বৌদ্ধ ধর্মটাই তো মায়াবাদী বললেন। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, কারেক্ট, মায়াবাদী। তাহলে এটা কন্ট্রাক্ট হয়ে গেল, বুদ্ধ যদি মায়াবাদী হয় তাহলে ভগবান হলো কি করে? এবং জীব হত্যা, প্রাণী হত্যা উনার মধ্যে যদি আন্তরিকভাবে বিগলিত হয়, তার মানেই তো মানে উনি সবিশেষবাদী হলো। নির্বিশেষবাদীর মধ্যে কাইন্ডনেস থাকে না, হৃদয় তো থাকে না। সবিশেষবাদীর মধ্যেই কাইন্ডনেস থাকে। You are supplying information, you're not asking question. ওই জন্য I will not answer your question. হরে কৃষ্ণ, সরি, হরে কৃষ্ণ, হরি বল। মানে আমার কন্ট্রাক্টেড হচ্ছে আর কি, যে অবতার কি করে, ভগবানের অবতার কি করে মায়াবাদী হতে পারে, এটা আমার একটু ক্লারিফিকেশন লাগবে। হরে কৃষ্ণ। ভগবানের অবতার কিভাবে মায়াবাদী হতে পারে? হ্যাঁ, তো শিবজি ভগবানের অবতার, তো তমগুণের অবতার, হ্যাঁ কি না? অবতার, কিন্তু শিবজি নিজে। উত্তর শুনুন,
Question, हाँ, you listen to the answer. You ask a question, then you answer yourself. What is the point in asking the question then? ওকে, আপনি বলছেন যে ভগবানের অবতার কি করে মায়াবাদী হতে পারে? হ্যাঁ তো শিবজি ভগবানের অবতার, তমগুণের অবতার, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ রাইট। তো শিবজি তো মায়াবাদ প্রচার করেছেন ভগবানের আদেশে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজেই বলছেন। তো যখন দরকার হয় তখন ভগবান সেটাও করে। তো ভগবান এই বৌদ্ধ অবতার নিয়ে প্রচার করেছেন যে বেদকে সমর্থন করো না। আর কেন করেছেন? কারণ কি ওই সময় এটাই দরকার ছিল। কারণ কি আমি যেমন বললাম পশু হত্যা হচ্ছিল, হোলসেলে হচ্ছিল, ওটাকে আটকানোর জন্য এভাবে করেছেন। তখন যখন যা দরকার হয় তখন তা করেন। পরশুরামও তো ভগবানের অবতার, হ্যাঁ না? সপ্তাবেশ অবতার। কিন্তু পরশুরাম কি ক্ষত্রিয়দের সংহার করেনি? করেছে। এখন আপনি বলতে পারেন এটা কি, কেন মারছে? কারণ দরকার ছিল বলে। যখন যেই সময় দরকার হয় সেইভাবে ভগবান অবতরণ হয়। পৃথিবী নিচে পড়ে গেছিল, ভূমি ওখান থেকে গর্ভদক সাগরে পড়ে গেছিল পৃথিবী নিজের অ্যাক্সিস থেকে, ওটাকে উঠিয়ে রাখার জন্য সেই সময় ভগবান বরাহ রূপে অবতার করেছেন। যখন যা দরকার হয় সেই সময় সেই রূপ ধারণ করেন। যদি মায়াবাদ প্রচার করার দরকার হয় সেটাও করবেন ভগবান। अगला पैराग्राफ दीजिए। বিখ্যাত মায়াবাদী সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্ত সার নামক একটি গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন এবং শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা তার এই গ্রন্থটির गुरुत्व दान करे। माने उन लोग के लिए यही बाइबल है। ये जो बुक का नाम दिया ना, सदानंद जोगिंद्र वेदांत शान नामक एक ग्रंथ है उन लोगों का, उसी को उन लोग स्वीकार करते हैं। এই বেদান্ত সার গ্রন্থে সদানন্দ যোগীন্দ্র বর্ণনা করেছেন যে সচ্চিদানন্দ অদ্বয় বস্তুই ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান आदि जड़ समूहे अवस्थ। ठीक है, तो ये उन्होंने इस बुक में लिखा है। এই অজ্ঞান বা জড় বর্ণনা করে তিনি বলেছেন তা হচ্ছে সৎ ও অসৎ থেকে পৃথক জ্ঞান। তা অনির্বচনীয় কিন্তু ত্রিগুণাত্মিক। तो भगवान त्रिगुणात्मिक माने 3 गुणों से ही लिप्त है। এইভাবেই তিনি বিবেচনা করেছেন যে শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত যা কিছু তা সবই জড়। এই অজ্ঞান কখনো সর্বব্যাপ্ত এবং কখনো ব্যক্তিগতভাবে এক এবং অনেক রূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত উৎকৃষ্ট উপাধি বিশিষ্ট হলে বিশুদ্ধ সত্য প্রধান নাম লাভ করে। চৈতন্য বিশুদ্ধ সত্য প্রধান সমষ্টি অজ্ঞান প্রতিফলিত হলে সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর সর্বনিয়ন্তা সদবক্ত জীবসমূহের অন্তর্যামী জগতের কারণ ঈশ্বর সংজ্ঞা লাভ করে। ঈশ্বর সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বলে সর্বজ্ঞ। তাদের মতে ঈশ্বরত্ব প্রাকৃত সত্যের অজ্ঞানজ বিকার মাত্র। জীব মলিন সত্তা প্রধান ও বেষ্টি উপাধি বিশিষ্ট। এইভাবেই তার মতে সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু ও জীব उभय अज्ञान जातो। ठीक है, लास्ट वाले सेंटेंस सार है। इस तरह से दोनों भगवान और जीव दोनों ही अज्ञान जातो। अज्ञान समझ लिया, इग्नोरेंस में रहता है। सरल भाषा है, अभी श्रील प्रभुपाद इसी को जो ऊपर बताया उसका सरल भाषा में বলা যায় যে সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে যেহেতু সবকিছুই নিরাকার তাই বিষ্ণু ও জীব উভয়ই অজ্ঞানজাত। दोनों ही इग्नोरेंस है, মানে दोनों ही माया में है। আর তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে বৈষ্ণবদের বিশুদ্ধ সত্য সম্বন্ধে যে ধারণা তা হচ্ছে প্রধান বা জড় সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। तो वैष्णव लोग जो विशुद्ध सत्वगुण यानी मोड ऑफ प्योर गुडनेस के बारे में जो हम लोग आलोचना करते हैं, ये क्या है? ये भी जड़ो है, ये भी माया है। यस, अच्युत करने से प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।
ये अज्ञान जात का मतलब क्या है? मतलब कि इग्नोरेंस, कहाँ से आया है, इसका कोई हिसाब? इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। ओ, अज्ञान जात माने अज्ञान जात, दोनों ही अज्ञान में, उनको ज्ञान नहीं है कहाँ से, जैसे आप बता रहे थे कहाँ हुआ है माया, उसको भी ज्ञान नहीं है, माया में। তার মতে সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান যখন বিশুদ্ধ সত্যের দ্বারা কলুষিত হয়, যা হচ্ছে সত্যগুণের বিকার, তখন সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ সব কারণের পরম কারণ অন্তর্যামী परमेश्वर संज्ञा लाभ करे। हाँ, तो भगवान जब माया में पड़ जाता है तो भगवान का पूरा जितना भी है सब खो देता है अपना ऑपुलेंस। इसीलिए भगवान चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত অজ্ঞানের আধার, তাই তাকে সর্বজ্ঞ বলা যায়, কিন্তু যিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তিনি ঈশ্বরের থেকেও অধিক বা প্রভু। তাই তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে ঈশ্বর হচ্ছেন অজ্ঞানের বিকার এবং জীব অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত। এইভাবেই তিনি ব্যক্তি ও সমষ্টির অস্তিত্ব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলে বর্ণনা করেন। ব্যক্তি এবং সমষ্টি মানে हम लोग इंडिविजुअल व्यक्ति और समष्टि माने भगवान, দুজনেই কি অস্তিত্ব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, दोनों ही हम लोग अज्ञान में है। মায়াবাদীদের মতে পরমেশ্বর ভগবান এবং তার নিত্য সেবক রূপে জীব সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের যে ধারণা তা অজ্ঞান প্রসূন। हम लोग का जो धारणा है वो अज्ञानता से आया है वैष्णव लोगों का। কিন্তু আমরা যদি ভাগবত গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে মায়াবাদীরা হচ্ছে মায়া অপরিত্যক জ্ঞানা, কেননা তারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না, অথবা তারা মনে করে যে ভগবান হচ্ছেন মায়ার বিকার। এগুলি আসরিক ভাবের বৈশিষ্ট্য। ঠিক আছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার আলোচনায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, জীবের নিস্তার লাগে সূত্র কইল ব্যাস, মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ। এই জড়জগতের বন্ধন থেকে বদ্ধ জীবদের মুক্ত করার জন্য ব্যাসদেব বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য সেই বেদান্ত সূত্রের মনগড়া ভাষ্য রচনা করে মানব সমাজ প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছেন, কেননা তার মায়াবাদ ভাষ্য শুনলে সর্বনাশ হয়। বেদান্ত সূত্রে স্পষ্টভাবে ভগবত ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় রূপকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তারা স্বীকার করতে চায় না যে পরমেশ্বর ভগবান থেকে জীবের स्वतंत्र अस्तित्व রয়েছে। तो ये उन लोग मानता नहीं कि परमेश्वर भगवान से हम लोग का स्वतंत्र अस्तित्व है, भगवान का अलग अस्तित्व है, हम लोग का अलग अस्तित्व है। उन लोग क्या मानता है, दोनों एक ही है। এভাবেই তারা নাস্তিকবাদ সৃষ্টি করে সমস্ত জগতের সর্বনাশ করছে, কেননা এই সিদ্ধান্ত শুদ্ধ ভগবত ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে মায়াবাদীরা যে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার দুর্বাসনা করে, তার ফলে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বিভৎসভাবে বিকৃত হয় এবং যে সেই দর্শন অনুসরণ করে সে চিরতরে এই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই মায়াবাদীদের বলা হয় অবিশুদ্ধ বুদ্ধয়। যেহেতু তাদের বুদ্ধি কলুষিত, তাই তাদের তপশ্চর্য ও কৃচ্ছ সাধনা নৈরাশ্য পর্যবসিত হয়। नैराश्य माने कोई रस नहीं देता है उन लोग का, जो तपस्या करता है, वेदों के शास्त्र का पाठी करते रहता है, पाठ वेदांत पाठ, कोई रस नहीं मिलता है उन लोगों को। তাই যদি রস না নৈরাশ্য মানে কোনো निराश। নিরাশ হওয়া। আচ্ছা, তাই যদিও প্রথমে তারা বড় পণ্ডিত বলে সম্মানিত হতে পারে, কিন্তু চরমে তারা রাজনীতি, সমাজসেবা আদি জাগতিক কার্যকলাপের স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়। পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হওয়ার পরিবর্তে তারা আবার এই সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তার বিশ্লেষণ করে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে,
आरुह कृच्छेन परं पदं तत पतस्तद्योः नादृत जुष्मद् वघ्रयं। প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদীরা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে কঠোরভাবে তপশ্চর্য ও কৃচ্ছ সাধনা করে করে এবং তার ফলে তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মস্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু ভগবানের চরণারবিন্দের প্রতি অবহেলা করার জন্য তারা আবার এই জড় জগতের স্তরে অধঃপতিত হয়। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর, প্রাকৃতি করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর, বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর। विष्णु निंदा आर नाही इहार ऊपर। यस सलोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज ड्रामा है प्रभु जी। ओह ओके। प्रभु जी आपको वो वीडियो भी प्ले करना रहेगा ये यो विठल पे। अच्छा हुआ बोला आपने, एक सेकंड। या ठीक है, 6:45 वी कैन स्टॉप देन। तो जल्दी स्टॉप कर दें। थैंक यू फॉर दैट। যে সমস্ত মানুষ শ্রী বিষ্ণুর সচ্চিদানন্দ ঘন রূপকে জড় রূপ বলে মনে করে তারা ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে সবচাইতে বড় অপরাধী। ভগবানের প্রতি এর থেকে গর্হিত অপরাধ আর নেই। ओके, सबसे बड़ा अपराध क्या है कि भगवान विष्णु का रूप जो है जड़ रूप बोले मने करे, जड़ जगत का कोई हम लोग जैसा रूप है। तारा भगवान श्री पादपद्मे सबचाइते बड़ अपराधी गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेबर, कलेबर माने शरीर, विष्णु निंदा आर नाही इहार ऊपर, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विष्णु निंदा। बहुत बड़ा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी विश्लेषण करेছেন যে পরম তত্ত্বের সবিশেষ রূপী বিষ্ণু তত্ত্ব এবং যে জড়া প্রকৃতি এই বিশ্বকে প্রকাশ করে তা হচ্ছে শ্রী বিষ্ণুর শক্তি। জড়া প্রকৃতি বা মায়া হচ্ছে ভগবানের শক্তি মাত্র, কিন্তু মূর্খ মানুষেরা সিদ্ধান্ত করে যে ভগবান যেহেতু নিজেকে নির্বিশেষ রূপে বিস্তার করেছেন তাই তার কোনো स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। तो भगवान खुद ही उन लोग ये मानता है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रभु? आ रहा है। पक्षांतरे निर्विशेष ब्रह्म किंतु शक्तिमान होते पारे ना। আর তাছাড়া বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও বর্ণনা করা হয়নি যে মায়া আরো একটি মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। শাস্ত্রে বিষ্ণু মায়া মানে পরাশ্য শক্তি বা শ্রী বিষ্ণুর শক্তি সম্বন্ধে শত সহস্র বর্ণনা রয়েছে। ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন মম মায়া, আমার শক্তি, মানে मम माया दुरत्या, वो देवी ऐसा गुणमयी वाला। तो अपना माया शक्ति के बारे में शास्त्र में बहुत बार उल्लेख है, भगवान कृष्ण का जो बहिरंगा शक्ति है। माया परमेश्वर भगवाনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই নয় যে ভগবান মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই শ্রী বিষ্ণু জড়া প্রকৃতির জাত নন। বেদান্ত সূত্রের প্রথমে জন্মদস্যজাত শ্লোকে নিরূপিত হয়েছে যে জড়া প্রকৃতি ও পরব্রহ্মেরই প্রকাশ। তাহলে তিনি মায়া শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হন কি করে? जिन्होंने माया को बनाया वो खुद ही माया में पड़ जाएंगे। তা যদিও সম্ভব হতো তাহলে জড়া প্রকৃতি পরব্রহ্মের থেকে অধিক শক্তি সম্পন্ন হতো, কিন্তু এই সমস্ত সরল যুক্তিগুলি পর্যন্ত মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না এবং তাই ভগবদ্গীতায় উক্ত মায়া অপরিত্যক জ্ঞান সংজ্ঞাটি তাদের বেলায় যথাযথভাবে প্রযোজ্য। যে মনে করে শ্রী বিষ্ণু হচ্ছেন জড়া প্রকৃতি জাত, যেমন সদানন্দ যোগীন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন, তৎক্ষণাৎ বুঝতে হবে যে সেই মানুষটি একটি পাগল। হরে কৃষ্ণ। কারণ তার জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে। শ্রী বিষ্ণুকে দেবতার পর্যায়ে ভুক্ত করা যায় না। যে সমস্ত মানুষ মায়াবাদীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত তারাই শ্রী বিষ্ণুকে একজন দেবতা বলে মনে করে। অথচ ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ওম তদ্বিষ্ণু পরমং পদং।
তত্ত্বজ্ঞানীরা সর্বদাই পরমেশ্বর শ্রী বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করেন। এই মন্ত্রে ভাগবত গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে মত্ত পর তরঙ্গন্যৎ, শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু থেকে পরতর আর কোনো তত্ত্ব নেই। তাই যাদের জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হয়েছে তারাই কেবল শ্রী বিষ্ণুকে একজন দেবতা বলে মনে করে এবং তাই প্রস্তাব করে যে শ্রী বিষ্ণু, কালী, দুর্গা অথবা যে কোনো একজনের পূজা করা যেতে পারে এবং তাতেও একই ফল লাভ হয়, মানে যত মত তত পথ, किसी को भी पूजा करने से एक ही फल मिलेगा। এই মূঢ় সিদ্ধান্ত ভাগবত গীতায় স্বীকৃত হয়নি। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে জানতি দেবব্রতা দেবান जानती मद्यानिनोपि माम, बनेगा। ये तो क्लियरली भगवान बता दिया, अगर कोई देवता को पूजा करेगा तो वहां देवलोक में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा, पितरों को पूजा करे तो पितृलोक में जाएगा, मेरे को पूजा करे तो मेरा भगवत धाम में आएगा। तो भगवान खुद ही इसको खंडन कर दिया कि যত মত তত পথ। দেবতাদের উপাসকেরা তাদের উপাস্য দেবতার অনিত্য লোক প্রাপ্ত হবে, কিন্তু ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপাসকেরা ভগবত ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাবে। ভাগবত গীতায় কোথায় গেল? শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে তার জড়শক্তি বা মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর। দৈবী এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা, মায়ার প্রভাব এতই প্রবল যে বিদগ্ধ পণ্ডিত পরমার্থবাদীরা পর্যন্ত মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে হবে। সেই কথায় ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন মামেব এ প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম তরন্তিতে। তাই বুঝতে হবে যে শ্রী বিষ্ণু জরা প্রকৃত জাত নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন চিৎ জগতের মধ্যমণি। শ্রী বিষ্ণুর কলেবর প্রাকৃত বলে মনে করা অথবা তাকে দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা সবচাইতে অপরাধজনক। বিষ্ণু নিন্দা এবং শ্রী বিষ্ণুর শ্রী পাদপদ্মের প্রতি অপরাধী জনেরা কখনোই পারমার্থিক জীবনে উন্নত সাধন করতে পারে না। তাদের বলা হয় মায়া অপরিত জ্ঞানা, অর্থাৎ যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে। যে মনে করে যে শ্রী বিষ্ণুর কলেবর এবং তার আত্মার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। শ্রী বিষ্ণুর দেহ ও শ্রী বিষ্ণুর আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কেননা তারা হচ্ছেন অদ্বয় জ্ঞান। এই জড়জগতে জড়দেহ ও চেতন আত্মার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু চিৎ জগতে সবকিছুই চিন্ময় এবং সেখানে এই রকম কোনো পার্থক্য নেই। মায়াবাদীদের সব থেকে গর্হিত অপরাধ হচ্ছে শ্রী বিষ্ণু ও জীবকে এক বলে মনে করা। এই সম্পর্কে পদ্মপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে অর্চামূর্তি বা শ্রী বিষ্ণুর আরাধ্য বিগ্রহকে পাথর বলে মনে করে, শ্রী গুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে এবং বৈষ্ণবকে জ্ঞাতি বুদ্ধি করে সে নারকী। এই ধরনের মায়াবাদী সিদ্ধান্ত যে অনুসরণ করে তার সর্বনাশ হয়। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। সবে বল হরি হরি, हरिवाल स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।